नायथंनाय हासनि खापां ताहुते बहुसं आं तिनि नेलसन देबरमा आंनि लगे कैमरामैन तंगो आमी देबरमा जों तिनि राजाखर आगुलिनि एडभाइजर चमनि लामो बीजेपी पार्टी ऑफिस बुसकांगो तिनि विधानसभा नि जे इलेक्शन अंगमानि चारता स्टेट दो अबंखा राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ताई तेलंगाना अमाकिनो ओ चारता स्टेट नि बिचिंगो काइथाम स्टेट दो अबंखा राजस्थान मध्य प्रदेश हेकेबा छत्तीसगढ़ और तीनटा स्टेट दो बरो खुप्लायिंखा बीजेपी अबनो तै बरो तिनि और विजय मिसिल दा हनाय बरो अमा खाले तंलाय जतनो लामाव कुप्लंके बोरै बदल चला बेबंनो फायलायने बरो तिनि और जतनो फायनाय तंथ खुशी खाले तंलाय बरोनि पायमाने बागन गसंगर फाय नगै मानखा चिनि हासने चीफ मिनिस्टर बरो फाय सपायजाक ताई बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट पातल किन जमाते बरो बहायनो फाय सपायजाक अमा हाकिनो गोबांमा बीजेपी नि जतो मेंबर्स जतो डेलीगेट्स बा जतो बंगनि आदर तमन बे फाय सपायजाक अमा हाकिनो आनि मकल बसंगाव नगै मानखाना ताबो बरो बीजेपी नि सपोर्टार्स रक ओ बीजे मिशनलते बरो ताबो रैली खालायनाय बखा थाङै दंगो जों नगै मानखा गोबांखौ बरो फायलायजाक बंगनि पार्टी नि फ्लैग दै लायनायखे ताबो और लामाव राजाखर आगुलिनि लामाव बरो ताबो रैली खालायनाय बखा थाङ दंलायो नरक नाय थंदे चिनि खरां जयावे देखिए ये जीत तो निश्चित है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर चल पड़े और आज मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की आम जनता को और खास करके हमारा मोदी जी को और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी को। इनका नेतृत्व में आज देश की जो विकास है, विकास की ओर आम जनता ने राय दिया है और 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव का परिणाम आज से ही स्टार्ट हो गया है और आज मोदी मोदी हो गया है। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब करके दिखाया है। मैं फिर भी आपकी माध्यम से भारत की हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को इनका कुशल नेतृत्व में जो जीत हमारे लिए लाया है, ये हमको देश और भी आगे बढ़ेगा, ये निश्चित हो गया है। এই সরকার এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডা জির কুশল সংগঠনের নেতৃত্বে আজকে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে যেভাবে মানুষ জনতা আম জনতা ভারতীয় জনতা পার্টিকে রায় দিয়েছেন সেটা আমি আপনাদের মাধ্যমে ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে আজকে ভারতবর্ষে মোদিজির বিকল্প নেই। মোদিজি ভারতবর্ষের বিকাশের জন্য যে কাজ করছে মানুষ তা মেনে নিয়েছে এবং যারা এনডিএ আইএনডিআইএ যেভাবে ওনারা প্রচার করছিলেন আজকে তাদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছেন। সেটা আমাদের কাছে সবচেয়ে মোদিজির নেতৃত্বেই কুশল নেতৃত্বে আমাদের জয় নিশ্চিত হয়েছে।
সবসময় জানতাম যে দেশের মধ্যে একজনই ব্যক্তি আছেন যিনি গ্যারান্টি দিতে পারেন, সেটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। উনি বলেছেন, গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি এই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি এই দেশের নিরাপত্তার জন্য, মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য গ্যারান্টি দিচ্ছি, ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের জন্য, কৃষক, শ্রমিক, যারা যুবক, সবার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমরা সবাই জানি এই গ্যারান্টির জন্য এবার আমাদের তিনটে জায়গায় কিডনি বলয় এলাকায় একমাত্র আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে আমাদের এই জিত হাসিল হয়েছে। আমি এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আমাদের যে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের অমিত শাহজিকে এবং বিশেষ করে যারা কার্যকর্তারা এই যে আমাদের প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং আমাদের যে আরেকটা প্রদেশ ছত্তিশগড়, সেই প্রদেশের সমস্ত কার্যকর্তাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। এই জয় প্রধানমন্ত্রীজির জয়, এবং আমরা সবসময় জানি মোদিজি হ্যাঁ তো মুমকিন হ্যাঁ, তো এই আমি দেখাই দেয়া 24-এতে বুঝেই গেল যে এবার কি হবে, আগামী দিন 24-এ কি হতে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ দ্য কামিং Lok Sabha election of 2024. Yeah. So people have shown their confidence on Modi. People are all waiting when to cast the votes in favor of Modi. Thank you, sir. Thank you.